ternyata telasen Kak Dinto mungkin seepak ada kalampi anyar sarung anyar koca nggih napa nggih kula nemu ngupload status video pada Facebook sini kah alhamdulillah kalampi anyar lah bodoh sarung anyar lah bodoh koca anyar lah bodoh saya tade pesena saya ego beli ya kok titi saya ego beli kalampi itu ku dengan dia hai guys mari beli kelampi anyar kaki ya. Nak kena kene loh. Kok kita tretan kita beli kelampi. Kok sampai lambak beda lagu nah. Baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Tak ada pun tak apa-apa. Ya tas akoca bebengul pai. Kapan kelampi naping dengan angko tuping. Pahibri tergelete bun babaro. Kalampi na kodu ngadua situng epu kedaki situng selempang lanceng ruapan etopoi di atas ke babang aku yebros. Ele pataki ke budi pole di budi epak atas ibri kembang pungkana nyiur pungkana gedeng pungkana ara apa kita pasang kapi ka jedak jebuk. Minta tu nyerembet saya ku anda kakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Al-ayah sadaqallahul azim amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyaikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratal Mukarram Kiai Haji Ahmad Zaini Miftah, sangat badan kaula amul jaaki, sangat badan kaula ta'zimi. Ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Miftah Kiai Haji Aminullah Saleh, terjugan tak galib ajunan semulja Kiai Ahmad Nawawi Harar, terjugan tak galib ajunan semulja Kiai Muhammad Hasim, bendek seteja para kiai, seteja para guru, seteja jajaran dari takmir masjid Al-Abrar, ben seteja jajaran remaja masjid, ben seteja jemaah masjid, sekesempatan mangken hadir areng sareng ika di tempat tanpa terkecuali sebadan kaula hormati, badan kaula amul jaaki.
tokoh masyarakat para sepuh pilih sepuh, secara istimewa pemangku desa Larangan Pereng beserta seluruh jajaran perabot-perabot desa ipon. Alhamdulillah kesempatan mangken kau leben ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala takdir alengki eka di tempat dalam rangka amak moraki masjid cukan amak moraki Ramadan. Sekadima Allah Subhanahu wa taala kadinto adabu di dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Angin pastena orang-orang seabangun masjid man amana billah kak dinto orang seatena iman da Allah Subhanahu wa taala. Ya'muru masajidallah amak muraki masjid kak dinto cepon ulama beda dua pengertian. Abangun masjid maksud kak dinto beda dua pemahaman. Sepertama para hadirin, abangun masjid kak dinto al-ma'mur al-jasadiyah atau al-ma'mur al-zahiriyah. Abangun masjid kelaban makna secara jasad atau kelaban makna secara zahir. Contohnya bangun masjid ketimangken otabah jaga masjid dari perkara-perkara setak mantesika masjid. Panapa? Najis. Malah orang ngatelak najis masjid kak dinto wajib hukum ada kesengatelak nikah abruseen. Tetimun mangki najis masjid nikah tak oleh identi akidah ke orang tukang sapu na masjid, tapi sengatelak kan najis nikah andi kewajiban untuk langsung abrus masjid. Dimin zaman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dinto beda tukang sapona masjid bini nyamana Ummu Mahjan. Ummu Mahjan kak dinto ahli nyapoe Masjid Nabawi kotor sapuen beda setak pantes ereng kesin benar kak dinto areng kesen masjid. Situng bakto Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah, Ummu Mahjan kak dinto tak ipangki sareng Gusti Kanjeng Nabi. Biasana Kanjeng Nabi mana bi ke masjid tak pangki ban Ummu Mahjan nika. Abrusian, asapuan, agak sering kes masjid bini. Situng bakto Ummu Mahjan kak dinto tada. Kanjeng Nabi ku tak paham meriksa ni dek ke sahabat. Aina Ummu Mahjan. Demo Ummu Mahjan mi tada mi tay ketela. Akhir sahabat pah aja wa budak Kanjeng Nabi. Ummu Mahjan kak dinto ampun na tinggal dunya. Mireng Kanjeng Nabi dari sahabat bahwa Ummu Mahjan ampun tinggal dunya. Ummu Mahjan sedah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ni aku tak pahtu kada ke sahabat. Lima lam tukhbiruni. Mun Ummu Mahjan la sedah arapa kaki mi tak abri kabar kangko ketika Ummu Mahjan wafat. Jak saking kaki abri tahu kangko bahwa Ummu Mahjan sedah. Engkau bakal apa jengaki kaja serta Ummu Mahjan. Fa inna salati syafa'atul laha yaumal qiyamah. Karena tang bejeng dia bakal jadi pertolongan dak Ummu Mahjan ketika kemudian masuk dak hari kiamat. Tuka Kanjeng Nabi. Apa sebab? Karena Ummu Mahjan kak dinto ahli abrus masjid ben sedah sementara Kanjeng Nabi tak uning sehingga tak sempat asolat taki. Sesolat tak Gusti Kanjeng Nabi kak dinto bakal jadi syafaat pertolongan dak ka orang sampun sedah hari kiamat. Makanya kebiasaan madura kak dinto saya kuleban ajunan ketika beda orang setan ni kan biasa na manggil kiai tang kiai paling ngoning kiai tak langkong ijelau kesetaan tak langkong interaki ben masyarakat biasa na ada tek kiai mun tak teke kiai rabu kak dinto tak ibu jengaki makanya saya ngak mun beda orang setan ni kadang tek dimin dan tek aki ke kiai apa sebab al ulama warasatul anbiya ulama kak dinto warisna nabi ban rasul manabi salat tak Kanjeng Nabi kak dinto bisa nolongin Ummu Mahjan nang hari kiamat. Maka mungkin Kanjeng Nabi ampun tada solat tak kiai, solat tak ulama, solat tak guru kaula ajunan dek ka orang sampun seda kak dinto bakal nolongin bakal tetih syafaat neng yaumal qiyamah. Amin Allahumma. Mun bisa solat kak dinto dente aki sampai depak kapak polo orang.
Mana tak bisa depak sampai 40 orang, usahakan asopa beteti telok. Umpama si abu jangan ing kapetok, maka benih kapetok ni ke benih pah imam yada pah ibu dih loros benih, tapi imam beda yada, sedua beda ibu dina, sedua beda ibu dina, sedua beda ibu dina boleh. Ni cara namun orang si abu jengaki kak dinto tak sampai depak 40 oh. Umpama kapetok, jika cek sarana namun pah ning kapetok sentar. Walakin tetanggan absaab kabir. Enjak keng takut ruhu deban sampean kan tikat na tak pada ben kiai tangki kak. Mun kiai sedo bu. Makin sedo aja napa. Orang neka abu ebu sentar tege tak buah. Malah dimin ki As'ad Samsul Arifin situ bondo. Ketika sedo orang neka puluhan ribu sehadir ke masjid. Ada entek jenazah nak isabak ke masjid. Jenazah yo suka ke masjid neka tege tak nemu tempat jalan untuk ngiba jenazah. Jenazah sabak kadari salah orang langsung takbir langsung abajang takut tak milu kenangan. Bade saat takbir dup deje, bade saat abajang dup lau. Kadarin banyak orang. Mun kula ben sampean macam-macam. Selapah mate kon sangat sing ngalem. Bah tempo nak resek cek-cekan. Bah sia lagi. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Jang selake papaan je mati jen ujan niku. Mate kelero padahal mate bi Allah benih mati tibi dia si bini nyampit aduh duki lu boleh deh mate murki nyampit tak iya lek saking duki lu aja oleh nasi aku tak pendenan jak sete karo oleh sari me dua iku cak gelak grup nak kaki sampo deh jadi bu mun eman tiene centar kareng mate sampean ka pasar boy sampean mun eman cak iba beres iba tenggang boy nyaman saat tahlil beri lakal lagi di. Jadi umpama sahabat aja enggak dintoh bisa identik aki 40 dan tak aki 40 dimin. Umpama tak ada 40 umpama ning sakoni usahakan menjadi 3 soft. Jelas lagi. Paham? Mun lekas paham niku lekas toron mari. Iya mun paham apa buke kelakuan. Iya mun sebebanya ku tak leso yatta sih. Ayo kok. Mari sholat. Usahakan jenazah mayit ni kesaksiaki kau orang banyak ni kena. Apa sebab? Muntatang kena kenyaksaan kau orang gak dinto bagus. Mayit ni ketak burung boleh bakal masuk surga. Amin kau teh. Allah guong jenggeng ada. Waktu pak kering apa pereng dina ni. Bergentong itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena sini kak, kajing Nabi ini ketua mana pentai wasiat sareng sahabat. Kajing Nabi awasiat ta'ajunan kelaban perkara seperkara kadin tu adat yaki kaula masuk surga. Kajing Nabi bahadabu kun muhsinan mun kaki terus masuk surga situng kun muhsinan petetireng bagus kaki lah masuk surga. Sahabat ni kamator dek kajing Nabi kaifa adari wa ana muhsin. Dak remah cara nak kaula ni kaoning jak kaula ampun dadi orang bagus. Kanjeng Nabi Muhammad saljironak mun tro tahu kaki je bagus apa je tanya lagi ke tetangga nah. Ken mun tetangga nang ngocak keng mun ring jelau kana pepan tekai ongku. Wah dia pepan tekai jelau. Dadi tetangga gak itu termasuk penilaian muku Allah. Sampai pada hadis lain maro al muslimun hasanan fahuwa indallahi hasanun. Ketika orang Islam gak dinto ampun nyaksein dak situ orang-orang gak dinto bagus, Allah gak dinto tak usah ajling amal, langsung bagus nih kan. Makanya mun mayit sebelum berangkat saksein ki jenazah gak dinto termasuk orang Islam, kan sedikit. Nomor 2 saksein almarhum seseda gak dinto orang bagus, mun satanian ngucak bagus kabi, maka bi Allah nih langsung ditulis bagus masuk ke kuburan gak dinto bakal selamat. Makanya saksiin, ya tahu tak kok tetangga di tempat kasih meleng. Almarhum orang bagus ki, punten. Injak cang melekat aduh pandang kan ada nama dia. Kayak insyaallah punten mundeng Madura ni kagus bagus kapi. Thank you kan? Cang ada saya kemi masjid dia. Ya kan bagusnya man. Enggak sampean nih kayak beda acara entah diberi berkat dikala tak diberi atanya kan. Ya mun tak ibri kan tanya tak kok lupa ya kan. Ya kan tanda yang bagus enggak sampean nih kan.
Cek saking tak bukuskan tak kira ntar anu napa makin sampean antar gak kanto nika. Cek benih keng tak payah. Benih keng tak leso Maria Trawi malah cek pun gelek lep celep ojen tinggi. Mun sak pasaan malam nika andi lah aku cek siang tak bisa. Wah cek pendong ben aku wae. Maksudnya gula ben sampean payah dadi mun malam perlu istirahat leso tinggi. Ilaro karwa gula nikah siang gula tedung tak bisa madu ada malam kau jangan depak ke rumah kau telok depak sahur deki merengakan imsak tak milo boleh ki beda ada ki Allahumma sholli ala Muhammad pon abadi boleh ada teti kanjing Nabi kak dinto tukak polan umum mahjan kak dinto sete kanjing Nabi tak ibri kabar sementara je pun kanjing Nabi cek ibri na tahu arah pemakleng kok bisa apa jengaki fa inna salati syafa'atun laha yaumal qiyamah tanpa janji bisa nolongin ke umum mahjan nang hari kiamat polan kanjing Nabi kak dinto ampun lah tak mangki ampun tak mangki dek ka jenazah umum mahjan ampun eko buraki kanjing Nabi pah minta atur ke sahabat irwat raki edimah kuburna umum mahjan akhirnya kanjing Nabi kak dinto saampun ada pak ke kuburna umum mahjan pah ngolok salam Assalamualaikum ya umma mahjan. Makanya sampean mun lebet esiting kuburan kak dinto sunat takki ngolok salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Salam kak dinto beda telok macam kak. Beda salam kak dinto saya ngolok salam sunat saya jawab wajib. Contohnya ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seetas panggung sunat saya bebe wajib. Cuman wajib alal kifayah situng saus beda nyempit selain ampun gugur. Senomor 2 salam nikah jawab hukum sunnat tak wajib. Salam apa? Salam orang ngabojeng innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Wah nyempit dia boleh. Waalaikumsalam warahmatullah. Benih tamu tak usah sampit dia. Keng sunnat artena mun abojeng berjamaah bareng maka ketika kaulah assalamualaikum warahmatullah seekan to nikah assalamualaikum warahmatullah nikah ikebay jawab pernah situngah jadi ampun ajawab kelaban bi tibi sebeng tak usah jawab bi selain senomor telok salam nikah ngolok salam maka dito sunnat king jawab pernah tak ikaparlo ngolok salam napa ngolok salam ka kuburan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Oh buru punter. Nika termasuk ngolok salam. Keng jua pernah tak eka parlo. Keng maki sampian tak eka parlo jua pernah. Seedalem kak dinto ajawab. Maka ada kanjeng Nabi sampun ada pada kufurna umum mahjan kak dinto ngolok salam. Pah atanya kusti kanjeng Nabi. Ya umma mahjan. Ayyul a'mal ahabbu ilallah minki. Dari kelakuannya banyak kelakuan apa sepaling ekalaburi Allah dari kaki umma mahjan. Salah seterusnya kanjeng Nabi ada busa nih kajepon sahabat kanjeng Nabi ini kepah neng sambil agu-angguan seakan-akan kanjeng Nabi kak dinto mireng ada kande benoreng seakan-akan kanjeng Nabi kak dinto berdiskusi abu dabuan merengaki jabu dari orang lain padahal kanjeng Nabi berdi atas kuburan samarena kak dinto kanjeng Nabi pah atole pah ngabele ke sahabat umum mahjan gak dinto selamat gara-gara ki oding teti tukang sapoh gara-gara ki oding apresian dek ke masjid. Makanya aku leban sampean ke masjid nih kamu bisa. Alhamdulillah aku sabuan banyak. Tahu saya sabuan beda panja. La al-imaratul masjid al-zahiriyah. Abagun masjid secara zahir. Kak dinto insyaallah tetiaki kau leban ajunan bekal selamat. Selamat ya junan epon Allah agati hadis yang telah menceritakan bagaimana ummu mahjan kak dinto ibu selamat sareng Allah mantir kau leben ajunan segak dinto badanah amin Allahumma maka nih kak masjid kita apa mari ki buru panitia aku to tak langkong ustad dekik dan kulit trauma celana kerdus jadi ajunan pola kesempatan mangken nyi BPC kerdus celana pola ngi BPC sampian masang sengibeh masang setak ngibeh autang iya mentangi bautang iya menandi abri tak andi punten tak penapa panitia tak lakong sediai pese ebuan pese keni takut sehadir ngiba pese poluan masa ngading saibu sosok sangang ibu iki yang jangan tadi pemaksaan kak andi abri tak andi ya tak napa iki kulit sambil macam solawat torik tiga di babasau si babasau
Dan kulit sambil maca solawat ngereng seh kasokan apa areng otabe si kebetulan abekta si tak abekta punten tak kenapa. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Sambil solawat asareng pakhoso keng jak medem takok kerdus tak panggi ngereng asareng salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan kaulah asyakor daka pangeran ngekungi Nabi akati ajunan. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairil murs. Salatullah salam dawam ala nabi khairi syafi'ina. Eka dinto bada perkumpulan sapalaan acara khatmil Quran keng nyupre rahmat dari pangeran tor ngarep syafaat dari ajunan. Salam dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Malar mantar oleh abalisan amin iswarka neng senengan amin ngulati zat Gusti pangeran amin tor bisa cabis dapat ajunan. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam
على النبي خير شفيعنا. Alhamdulillah, semoga ajunan sabareng sareng Allah Subhanahu wa taala etaremaah. Amin. Ben ikente kala ben kente selangkung sampurna. Allahumma. Tapi jelas Ramadan ni ka itu buaki al hasanatu fihi bi alfi hasanatin fi ma siwa. Situng kabagusan bulan Ramadan kak dinto penting saibu kabagusan luar Ramadan. Sampian mangkin masang saibu rupiah ki buru kak dinto pada ben senyumbang 1 juta. Jadi mun sampian ki buru nyumbang 2.000 berarti ampun nyumbang 7 juta. Jadi ku lekuk kita abri boleh pada harap pala 2 juta saya abri sampian. 2 juta kenceran. Naking mun pesen apa kun tak oleh semin. Harapang pakun 2.000. Keng 2.000 ni kelebih bagus tempeng tak abri. Keng enten makita abri belum tentu cerai. Bisa saja si mangkat tak tahu cek beda malamal tak sedia PC. Oh tabung iba PC keng PC narajo. Iba ki ada kia tak iba ki akhirnya sampai. Jadi punten orang lambek ni kata kutu abri makita abri lambek. Amin. Oh, amin kabeh ada sabri. Punten ya Allah menterima kabeh sabareng. Amin. Insyaallah masjid tadi ka empian senyumbang bekal etompak sampai dek ke Siratul Mustaqim. Dan kula sering ngebela amal sampean ni kata elang. Dunya ni ke bisa iki mate ka. Cara ni sebab ke masjid ni ka. Mangkana malu kama qaddamta wa malu warithi kama akharta. Seasli ding sampean sesampai iki mate ni ka seibeki ni kala seibeki ke masjid. Mun saya sabe Roma keselok ditetik kak. Kebeli sarung teti gerbek, kebeli kelampi teti gerbek, kebeli rokok teti kokos, kebeli sate teti good morning. Good matoning koning. Saya sabe ke masjid kak dinto saya bekal teti ding sampian sampai ke akhirat pakun tak kira hilang. Malah masjid tegak dinto bekal ditompak di sampian budian sampai ke Siratul Mustaqim untuk nyebrang neraka jahanam untuk entar dek ke surga. Senyumbang ke masjid bekal numpak masjid. Neng ibun di mana tat? Ya tergantung paberi. Enggak tuan. Mun sampean beri 1 juta ya bun ada. Jak 1 juta. Nekuk tungkot ya tiung pakot beun. Mun 500 neng ibun tengah pang-tapangan kok rokokan budian. Mun beri 100.000 ibang labang ibun temur. Mun 20.000 asana pele pang dia. Mun beri kan 1.000 ruak dekon dek baba aja ningkong. Masjid mangkat gegar ke baba sabar dia. Dijak lening 1.000. Cek dengan kemi mangkin 2.000 kan. Tak percaya nguti sambian sumenep kota kemi 2.000. Andi pese 1.000 pah kemi mun tak ero kemi saparo yo. Saparun ro keceng kepereng mun tak dat-dadet molen sampean. Cuman karena makin bulan Ramadan ini termasuk limited edition, termasuk edisi spesial, edisi terbatas. 1.000 makin pada di alfi hasanatin fi ma siwa kak dintok penting 1.000 kali lain. Abri 1.000 pada ben abri 1 juta. Amin Allahumma. Mentere-tere akabi. Amin. Mentere bi Allah ya betul tiatunya semanfaat barokah sampai iki ke akhirat. Amin Allahumma. Pon kak dinto si pertama. Napa si pertama kak? Hilang. Le budeng ngaji dina nih kok. Jadi kita turun lagi kelopai. Jadi imaratul masjid, abangun masjid si pertama. Kak dinto cepon ulama al maksud al imarah al jasadiyah, pembangunan secara fisik. Jadi innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang-orang yang membangun masjid itu orang iman kepada Allah. Napa seenya may abangun? Al-imarah al-jasadiyah, pembangunan fisik. Masjid teh bangun, sampian nyumbang PC, sampian senyumbang ini berarti ampun masuk ke ayat innama ya'muru masajidallah. Amin Allahumma. Senomor 2 al-imaratul masjid, abangun masjid ni kabani al-imarah al-jasadiyah. Tapi saya maksud kak dinto pembangunan sebangsa maknawi, pembangunan benih zahir. Abangun masjid tapi benih kalaban pembangunan badan. Sampian lakar saya abangun tak nolongin, saya ngecor beda ijabah, tempona beda sombangan tangideh. Ya kan tak berdik mun tangideh burung. Ya tahu apa kente tambang ideh.
Keng sampian amak moraki masjid kana ben ibadah ni kepada amak moraki. Tetapi amak moraki masjid ka itu beda dua. Amak moraki masjid aja gebeten akadia umu mahjan. Nikah memakmurkan secara zahir. Beda punten tak nolongi sapuan, tak nolongi abangun. Ken ngudi masjid. Kalau ben panapa? Bila ibadah. Lah kan tak nolongi abangun kak. Ken darusan. Entar tok ben mandem. Arapa? Beda kuduna. Kudun tak ada apa mule. Beda kopi nah. Ngaci ning sama kopi abi du gelas. Pahagok rokokan yada. Arokokan ni masjid kak dinto hokuma tak kenging. Ngki. Hokuma tak kenging. Keepon ulama. Terangaki dalam kitab Qurratul Ain. Bifatawi Syekh Ismail. Kak dinto tak kenging ngaki aroko masjid. Makanya ulama abangun masjid kak itu terkadang bagi dua. Dari labeng ke dalam ni ke wakaf. Dari labeng teras ada ni kata wakaf pagi masjid. Sehingga umpama beda orang arok ayat dek ni kamak letak tu sebeda si apa seni kesaking ngas tete nah keng mun ngakan ben minum masjid oleh kelaben catatan sepenting tak ngotori masjid maksudnya tak ngotorin beni tak oleh geger sekali mun pahnakin tak geger sekali nak kena sedia piring dua sampian situng piring nasi situng piring bibir tak kok nyap cawi bun bebede punten saya maksud tak ngotorin ni kamun kotor mari na ering kesin ni ka oleh le sampian ada urusan ke masjid bahkan mangken kau leben ajunan ampun masuk malam tangkel segami alhamdulillah Quran na ampun hatam apa tak hatam nika memperingati nuzulul Quran dan khutmil Quran remaja masjid dan jamaah masjid Al-Abrar sumber gentong larangan perang peragaan Sumenep Madura Jawa Timur dunia akhirat obu iya kan pada saya baca perang pada baca perang pada ya dah mana pavita na perang ben perang dah nah mun bahasa Madura ni kan pada kuda lambok ni kau pidato dah ada kuda biasa na kelampian celeng keng mangke nambu arapa biar orang pakai kebenar kiai celeng mun karoi kocak kiai celeng tak napa kapan ditulis ceramah agama kiai celeng sing mace bebe kiai celeng kana tepak katrita na pate mun celeng je akhirnya gula paham bu kelampian celeng kelampian pote boy anapa kelampian celeng ni ke gula selina mun kelampian celeng gula tak padang je celeng karena ecung celeng ya mun gula kelampian pote sini kan kerimuan si celeng bi biar cak gelak Allahumma sholli ala Muhammad keng tempeng pan ditulis kepada kiai celeng jadi ni kelampian pote boy pon Allahumma sholli ala Muhammad nikah imarah teti ajunan sampun imaratul masjid abangun masjid kalaban ngaci tadarus Al-Quran semalam mangkin hatam ben islamatin insyaallah ajunan masuk de ayat innama ya'muru masajidallah man amana billah atina sampian keng iman manter keimanan agak dinto ebekta sampai sete mun iman kak dinto ebekta sete tak burung boleh ajunan bekal masuk surga amin Allahumma mangkin Ramadan kak dinto ampun para lestariah sekecaki kaula ajunan bekal masuk ke bulan Syawal artena tanggal 1 Syawal kaula ben ajunan merayakan hari raya yang dinamakan dengan Idul Fitri kembali kepada sebuah kesucian makanya Idul Fitri kaula ben ajunan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin semoga kaula ben ajunan bi Allah itatiaki minal aidin dari orang-orang seabali abali kasutce pole tu sana tada pole bi Allah isa pora kapi amin Allahumma wal faizin munlah abali kasoceh al-faizin insyaallah kaul ajunan termasuk orang sepecre Allahumma maka mun telasen kula zaman kan seneng ke minal aidin wal faizin wal qanisilin wal badreksin kula ben sampian ketika telasen gak dintoh bersetu sadade sekali lecuban sayang kaula ben ajunan kadang-kadang ketika memaknai lebaran makna lebaran panapa seenya me telasan ternyata telasen kak dinto mungkin seepak ada kalampi anyar sarung anyar koca nggih banggi kula nemu ngupload status video pada Facebook senikah alhamdulillah kalampi anyar lah bodoh sarung anyar lah bodoh koca anyar lah bodoh saya tade pesena saya ego beli ya kok titi saya ego beli kalampi itu ku dengan dia kan engki kan beda biasa untuk Facebook kasa
Hai guys, mari beli kelampi anyar kaki ya. Nak kena gini dok. Kok kita teritan kita beli kelampi. Sampai lambat berlagu nah. Baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Tak ada pun tak apa-apa. Ya tas aku cae bebengul pai. Cak gelak kaki buk. Menurusan kelampi ni ya Allah. Kapan kelampi naping dengan angko tuping. Pai beri tergelete bun babaro. Kelampi na kodu ngadua situng epu kedaki situng selempang lanceng ruapan etopoi di atas ke babang aku jebros. Ele pataki ke budi pole di budi epak atas ibri kembang pung kana nyiur pung kana gedeng pung kana ara apa kita epasang kapi ka cedak jebuk. Minta tu nyerembet saya ku anda kakinya. Tangki menelas-telasan lagi. Kapi atuan kalampi kauleban ajunan. Akhirnya ulama menyatakan laisal id liman libasuhu jadid walakinnal id liman taqwahu yazid. Kengak yoreng preng. Bukanlah hari raya adalah orang-orang yang berpakaian baru, tetapi hari raya itu adalah orang yang ketakwaannya kepada Allah semakin menggebu. Hari raya itu bukan berlomba-lomba memperindah, memperbaharui pakaian, tapi Idul Fitri adalah momen untuk kembali kepada Allah dengan menambah ketakwaan kita, sebagaimana Ramadan diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun, disuruh berpuasa makle kauleben ajunan takok dek Guste. Aduh, selake tandi kalampi sebini saja nas manas sajahan banas dek remale telasun para ya petrali kata cukup cek kalampi saya kebelia tade sebini ki nyampit jadi nak pada kalampi na tade tahu sa apa jeung telas sampean cek seni kebuk selake mun tandi kalampi ni sampean tukang lep nyelepin lek dek remale kalampi ya tade sarung pakun lek masa kok tak apa-apa lek sarungan selambak ro yang kui pole tak apa-apa nyampir sebini citingkel kak ku penting cek karo sarung la angkui make selaju sarung ni kata penting kak terus sepenting esena apu batang ki make sarungan lamiri pun esena laya mutu layah ya tidak bermutu banyak biaya lamiri keng esena laya mutu layah angwan sarungan atlas cang si bini ti naga atlas la atlas kor la esena meltas ko. Ko cakul. Mau tepak kabur lebur nengara. Teti selaki iya kerbek kerongku entar ke masjid pahe kocak. Ni tak salin kaki sarung kak cek ada pelambak pakun kerker saya yang ku tepak ka sarung takut kata mancek depan berdua teman cek pah kerker ke atas ko. Sampit jadi nalek cek karo sarung kan sepenting esena. Tak ada apa dengan dana bini gila. Jadi ketakwaan inilah. Makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan man ahya lailatal id lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Sengak-kengai orang pereng dan sekitarnya. Lebaran itu bukanlah ajang untuk memperindah pakaian, untuk berlomba-lomba mempercantik diri, tapi lebaran adalah momen kita kembali kepada sebuah kesucian. Lebaran adalah momentum kita menambah ketakwaan kepada Allah. Sampai kanjeng Nabi mesen man ahya lailatal id pasir orang sedik ngodiin malam telasen iyo diin telasen parami beni-ben merecon teh pah potong jundor ke budak ke timur tak ambu sekali bongkalan tak sampang kula sering cerita can kula ni kanak kini ni kelibur mercon nah pada kula sampai atanya apa nalek selebur mercon libur kamunyin masa mercon libur kamunyin na mercon napan isomet ibuang ke baro orang ngeburu ke timur kau pengen tutup deh bi kule beli ni kena ni compok mun libur mercon cek buang mercon na jelek ben cek beli mercon ni kene beli si pada ben pokang re kapan mari isomet pah kidi ngaki pah khoso deh mun tak petong hari petong malam tamu ya bebuntan beni tak oleh mercon tak punten ya tore tapi saya maksud ahya lailatul id di ngodi malam telas ni ke beni kalaban mercon beni kalaban panapa bil ibadah bi qiyamil lail bi qiraatil Quran
ibadah jaga malam mun bisa ngaji Al-Quran kak dinto Quran cepon ulama saya paling sederhana Bapak Ibu hadirin kengain buk kengain sampian mun umpama jaga malam telasen tak mungkin karena resok bisa amasak deen maka sampian eko caaki kak dinto di ngudiin malam telasen sepertama salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah. Kayak ngai malam telasan sebekal dateng nih. Sampian mun apa jeung maghrib sibini olo kedule, maju sa abu jeung. Isya dan tek ca abu jeung kaade dan tek sibini subuh ceugeuy. Mun selake tak ceug entari bi sampean bu. Kak, ceugeuh siang, ceugeuh bu. Haji ya bah deui. Maksud ta orang ngajak ke udah torot kah? Lah kalau sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh berjamaah, maka orang gak dinto jepon ulama inyata aki ampun ngudi malam telasen. Jadi umpama tak bisa jaga malam kalau tahajud, umpama tak bisa lesok, tak bisa ngaji Al-Quran, untuk atakbir ke masjid selama semalam kau leben ajunan tak sempat karena mungkin adik kesibukan lain. Jaga telok nih kak, pejang maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Pasir seh, asolat maghrib berjamaah, asolat isya berjamaah, asolat subuh berjamaah. Maka kak dintu ampun di ngudiin telasan, otak bedik ngudiin malam telasan. Napa boleh pah bisa atakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Saya tua ke ada, saya kini nerok bunte, saya kini yo col ke ada. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillah ilham meko. Ibun ilham anang mang misnaji je teh. Beni ilham tapi walillahil hamdu. King coman coba piring aki telasen ku tak ilham kapi per masjid deh. Pabicce de cak torot mangkane sesepo takbir ke ada. Walillahil hamdu. Aduna wajib baca. Mun tak baca sampean muang situng kalimat oh kok bisa haram. Karena maknana auba. Dadi walillahil hamdu. Walillahil ham. Ana enggak misnari. Kayak ilham. Saya enggak babicek ni kan ni kak. Opo pon kak men. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Bah, nyakuru ya deki bisa lontar. Nyambeli aja. On, jadi mun bisa takbir ke masjid, takbiran nika masuk ihya lailatul id. Tapi jaga aja pun buru. Kulo mangki dikeran takbiran nika pi walillah ilham kapi ambu ken mangken ke bala ada ilham ka jebek wa. Walillahil hamdu. Walillahil hamd. Sedekah. Pon, jelas. Ah, ieu mah ayo mulai jelas. Mulai jelas. Korang keh deh. Lanjut. Cek pada bentang bini kaki kok. Kawan para toro na lanjut. Pon. Man ahya lailatul id. Pasera orang sengudi, pasera orang sengudi malam telas. Ahyallahu
qalbahu. Otabe dalam redaksi lain, lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Orang sengo di malam telasen nikah atena tak kira mati ketika atena orang lain be Allah mati. Nanti ketika hati manusia mati, orang yang menghidup-hidupkan malam Id oleh Allah akan dijaga tetap hidup. Paham buki? Teti makela bejena mati mun ahli malam telasen iyo di insyaallah tak kira mati bu. Gelok ate. Napa saya maksud ate mati ni kecepon ulama? Hubbud dunya wa ma fiha lebur ka dunya ben lebur ka isena dunya ni katanda ate mati asli nah lebur ka dunya ni kata klero ka jak gula ben sampean ke akhirat lebet dunya se maksud ate mati gara-gara hubbud dunya ka dinto wa karahiyatul akhirah sampai ke akhirat ka dinto andi perasaan tak seneng takut tadi gula ben sampean mun kan deui mati takut napa tak takut pada Arab pamit takut padahal mati ni kan mulai gula ben sampean iki napa ki orang mulai ni kau tu seneng sampean mun ka Jebeh mulai seneng napa tak seneng sampean mun ka Malaysia mulai seneng napa tak seneng lemun mangkin mulai ni ka takut pasti dua alasan sampean sepertama hubbud dunya wa ma fiha terlalu lebur ka soro beja sampai lupa dak kepereng dia engki lebur galuh medok ekas sebedo bangunan tingkat 5 ekas sebedo reng bini ngakui kelampi bupati buka paha tinggi sekali ada kelepai gara-gara lebur galuh sore baji sampai sengka kapereng nomor 2 mi sengka orang mulai nikah tak andi sanggup jadi kan kacau boleh 5 tahun tak andi pesaya sekali pesaya suruh mulai tak gelem apa saya julu lagi nak kata tang kedeki menentar masa tak ngangkat rokok lika masa datang di Jebeh panggil bau korek bidia dan tek rokok ngoreng. Kula ben sampeyan takok ke akhirat, takok ka pate. Kak dintok faktor terlalu lebur dak katunya. Nomor 2 sangon ada. Orang mun katunya tak pate lebur, orang mun sangon da banyak tak takok ka pate kak. Waliyun min auliya illah, para alim, para ulama, para guru punten ka mate ni kata takok iking tak bengal sanika kau tunu guluban sampean mate ni ka takok mate tak takok tak usah terlalu takok king jangan bengal artena sepenting kau leben ajunan asyab dak ka perkara sebekal maselamat kau la ajunan ketika kau la ajunan ampun setu budian napa kira-kira saya maselamat bu banyak insyaallah melembangkan rabun ajunan kak dinto salah situng saya bisa selamat kaula ajunan ketika kaula ajunan bingkengan abali dak ka ajunan Allah Subhanahu wa taala mantir sekak dinto badana amin Allahumma apa sah ampun sebulan ngata maki Al-Qur'an alhamdulillah ampun hatam ngata maki Qur'an ni kata gampang kak mun tak oleh hidayah dari Allah tak kira hatam make pasan padahal pasan ni rata-rata tak alaku guluban sampian ko tuna hatam teka sekalian keng mun tak ibri hidayah ben tak ibri pitulung oleh Allah tak kira hatam tak gampang kata make Quran ni orang mun ahli maca Quran itu buah kisah Gusti Kanjeng Nabi inna lillahi bani wa inna ilaihi rajiun bani inna lillahi ja saungkun ek andik Gusti Allah ahlina minan nas pani ke keluarga dari kelompok manusia manhum ya Rasulullah pasera keluarga Allah dari kelompok manusia hum ahlul Quran ahlullah orang-orang seahli maca Al-Quran biasa maus Al-Quran kak dintoh yakoh keluarga Allah insyaallah ajunan saya ngatamaki Al-Quran ajunan saya tadarus ajunan saya ngaji selama bulan Ramadan tak pangnyimpang dari masjid kak dito termasuk dari keluarga Allah dari kelompok manusia artena mun la iyako keluarga Allah tak burung boleh ajunan bekal selamat masuk surga pa jauh dari neraka mantir sekak dinto badana amin Allahumma mantir bi Allah qaulaban ajunan beteti orang sita apesa kelaban Al-Quran kelaban hataman Al-Quran mangken kaul ajunan ampun di ngudi Ramadan kaulaban ajunan ampun teti keluarga Allah kaulaban ajunan ampun abangun masjid ikun aki kelaban ibadah semua ke tepadaku dabuna Gusti Kanjeng Nabi iqraul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi baca Quran
karena orang saya maca Al-Quran kak dinto bakal selamat taki sering Al-Quran yang hari kiamat. Bahkan beda debu kak dinto boleh Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammadan ajalluha naf'an ala ummatihi musar mada ummatihi musar mada tuba liman yahfazuhu dunya wa ukhran abada wa kaifa la idza yamutu jismuhu layab sudah. Untung orang seahli ngaji Al-Quran. Apa-apa mi untung tuba liman yahfazuhu dunya wa ukhran abada. Keuntungan orang seahli ngaji Al-Quran ketipan jenengan nih benih cuma ya akhirat amulai itunya bi Allah ampun peteti orang seuntung. Amin deh. Allah cek sarana gelu cek berkat lanjut tu ngideng sampean. Amin Allahumma. Wa kaifa la idza yamutu jismuhu layab sudah. Minta untung nggak orang seahli ngaji Al-Quran tahu sama masuk ke akhirat sete masuk ke dalam kubur amule di kubur bedena tak ande eka kanula olak tak ande ka beden sebeden kak dinto ahli maca Al-Quran beden tak kira ancor mun beden kak dinto ahli ngaji Al-Quran insyaallah seteja ajunan ahli ngaji Al-Quran bukan ijaga ya Allah itunya bukan iba saya itunya bukan iba selamat itunya bukan iba tenang insyaallah kuburan beden kaula ajunan tak kira ancor iya akhirat kaula ben ajunan syafaati bi Al-Quran amin Allahumma. Amin Allahumma. Mun lambek kak Quran ni ka biasa matur ni. Kering lambek ni ka Quran ni ka Quran. Orang mun aman tua lambek ni kasih tanya aki Quran nah. Pelak ngaji daya. Quran lambek ni. Lambek ni ka epering mun la maurib. Isa kak ditu asambung. Sambung kalaban apa? Sambung kalaban Al-Quran. Ngaji tak turun dari langken padahal lampu kita tak listrik. Lambek ni ka lampu paling ngepol seturking. Mana beda seturking ni kau entar kapi tetangga. Tengki kan? Ntar kapi aja di lampu nih kak. Bodi sentara kaca deh ya. Kata abung aja. Kan lebur mana kaca kata abung seturking roh. Pegenteng nih orang paha kaca kata abung ada mau cocong kapi kak. Maki Ahmad Dhani tadi Ahmad Dono. Kan engki. Lambe. Saya kaca seturking ini kesiapa kun genteng cuma situ. Apa? Koceng. Mentak percaya sampean. Nah. Pengguan gue kan koceng ini kan. Bek semuton kia. Orang ini kemana kaca seturking ini kebilu kapi ada si bener. Mentak percaya ngut tiap labu dari karin sandi seturking paha kaca sampean nih. Ku tak perong kapi. Keng mun koceng pakun genteng. Maka untuk situng hewan ini kaca seturking pakun genteng ini cuma koceng. Koceng ini aneh. Kaca seturking pakun genteng, pakun tahu bah. Si nomor 2, koceng ini kelebet elot celot sini kak. Maki pah koceng kele. Koceng lebet elot celot. So kone di baba ini ketak teman beda abu nah bersedok. Makan sampai ring tua lambek ni kang ucap mun sampai beda abu esok kena koceng di beban nak kasah ero kalak kening ke bayi cimat ini mau dim beda abu beban esok kena koceng kita agar tuan di cimat mana dente aja sambian pada nabi cak ocaan siapa saya ngati lak sok kena olar bekal soki maka sampai kiamat kurang keluar tak kena ngati lak sok kena olar dah saya tahu tak kok budung gentak pula budung kadal lagi kan nggak olar keng betul soko kasah menular tak bisa kelban seseng sa aja dan kes. Koceng ini kepada. Akaca keseturking tak perot. Lebet elot celot tak kotor. Senomor telok selebih hebat koceng ini kah. Makilang akan cukup koceng ini kah. Colong tak abu cukup. Selagi kena bersedo. Ini apa dia koceng kena koning bu. Sekoning tu sandi koceng. Mun sandi koceng cak lapu-lapah tak sikat sampai 5 hari kah. Abu tebel maki gigi. Koceng ini ketak tu mana sikat. Seekakan cukup, seekakan. Tapi kayak gini pun bersedo. Selangakan cukup tak abu cukup. Colong koceng. Mun tak percaya bukti aki bisa sampean. Mun beda koceng akan kok bedeng.
pah macam abau kok benteng beni colong koceng keng paling bede cukok benteng sececeri luar kes stai kakan bi koceng mun colong koceng tak kira abu benteng mun tak percaya koceng tempo ngakan kok benteng pah kalah bisa sampean pah ciom mun tak keke lo ngambian ya ongguan tak kira abau enggak ntar dia mau pidato ni debak ke koceng apa harus selamat na Quran selamat na koceng apa na Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sejam. Hah? Peri kan to, guna mulai ke rumah 4 jam, depak kul rempah. Apa tore kerena aki gak mun pahpun malam depak kul telok tang anak sandi adek bila iki. Ngagela. Entar Allah berarti orang yang ahli baca Al-Qur'an. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki Allah. Sekak dintoh saya bisa pada pak. Meskipun kelaban bahasa tak tersusun, meskipun bahasanya tak rapi, tapi insya Allah maksud saya pada pak dan boleh bisa pahamin. Semoga bisa ingin kangen dan semoga bisa ia melaki. Secara kesimpulan, boleh boleh kelaban singkat. Allah Subhanahu wa taala adabu di dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir ila akhiril ayah. Orang ni kayak kocak iman ke Allah ben bekal selamat. Kak dinto abangun masjid. Ni kedubun Allah. Abangun masjid ni ke beda dua pemahaman. Beda abangun masjid secara zahir. Lakar ibangun masjid. Apur saya masjid. Akati cerita gila umum mahjan. Beda abangun masjid ni ke beni abangun secara zahir, secara jasadi, secara fisik beni. Tapi masjid te ikun aki ibadah. Kati ajunan kata maki Al-Quran. Kati mangken ibadah aki pengajian. Beni tak banyak biaya nikah. Banyak. Beni keng tak banyak mangken modal lah banyak. Benikin tak banyak abing berkat apa? Jadi situng keluarga berisi anak empat iki bekapi. Ya kan lain berkatnya. Cuman kak dinto termasuk min imaratil masjid secara maknawi. Abangun masjid kak dinto termasuk jamin orang-orang si selamat sayang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya hadir min ahlil jannah termasuk dari ahli-ahli surga. Amin Allahumma. Mana Nabi bener dari saya pada Pak. Kebenaran kak dinto mutlak fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Mana bi beda keliru beda salah dari saya sampai yaki kekeliruan kadin tumor ni omber dari keendengan ben kebutuhan beten kaula tibi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل القرآن. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل القرآن. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل السلامة بشفاعة القرآن. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله. اللهم ارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد السيد وعلى الفاتحة. Sabor aki kaki, buk sabor aki buki. Mentergi Allah lanceng umur dapat Ramadan tahun datang. Mentergi Allah tapangki polen kesempatan selain dalam keadaan sehat dan kenging gitu Allah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.